Dia upload di akun dia, dapat 1 juta bro views. Sedangkan di punya gue pribadi 11.000. Lu ambil ide dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, lu gabungin jadi satu, itu original. I stole contents, tapi I did it elegantly. Lu nggak bahas kripto, tapi lo aja belum trading kripto, atau lu baru mulai trading kripto 3 bulan bro, Bakal kelihatan nanti di mentok di hook sama di idenya doang. Skripnya sisanya kita bikin sendiri supaya itu original. Yang teman gue yang pertama yang followers 100.000, income-nya di bawah double digit per bulan. Teman gue yang kedua yang 60.000 followers ya, itu income per bulannya 60 juta bro. Itu 6 kali lipat bro. Semakin gede followers lu dapat semakin banyak duit, and that's bullshit. focus on making other income, sources of income itu apakah nggak sama kayak buka rahasia dapur? Gue bahkan nggak manggilnya content creator. Kenapa gue manggil value creator? Karena banyak di Indo tuh konten sampah. Joget-joget viral, mandi lumpur viral, lu bagi-bagi iPhone, lu kasih Pamer. duit, iya viral. Iya, Gue bayar ke berapa? Gue bayar 150 juta. Tapi gue balik modal cuma dalam 2 minggu. My team, he got 50 juta per bulan. He achieved that, tapi dia masih stay. Dan gue ngelakuin itu nggak cuma ke 1 orang, tapi ke 3-4 orang di tim gue. Realistically speaking, mereka bisa tinggalin gue, mereka bikin sendiri bisa. Harus jago 3 itu. Create, build, sell. Gitu. If you can master 3, good. Halo guys, welcome back to our podcast. Kali ini kita kedatangan salah satu content creator di bidang productivity and business, Prodboy. Bro, thank you for coming. Hi Marcel, nice to be here. Teman-teman kawan kami, thank you for having me. Okay, so little backstory. Aku tahu kamu itu dari salah satu Instagram. Oke. Jadi ceritanya teman SMA itu pernah nge-posting dia barusan Oh, ikut oke. webinar. Oke. And that's the first time I knew you, and since now kadang-kadang aku sempat lihat gitu Oke. konten-kontennya Bro Rama ini tentang self development, terus bisnis kan sekarang kan. Tapi aku mau nanya, how did you first start your content creation journey? Oke. Ini a bit panjang sih sebenarnya, tapi nggak sepanjang itu kok, Sel. So thank you for asking and thank you for noticing ya. Karena ternyata jadi lu tahu gue dari temen lo gitu kan. Iya. So shout out buat temennya Marcel ya, yang udah kenalin gue ke Marcel ya, luar biasa. Walaupun namanya saya tidak tahu, tapi Anda keren. Nah, jadi for how did I begin ya? Ibaratnya my origin story kan. Jadi I actually started doing content creation tuh dari 2018. Jadi kalau misalnya kita tarik ke sekarang tuh udah sekitar 6 tahunan. Nah, tapi itu tuh for fun doang. Oke. Jadi for fun doang, karena hobi, emang bener-bener hobi ngajar aja. Karena my Hobi MBTI, ngajar? iya, kalau MBTI-nya kalau misalnya lo tahu MBTI dan teman-teman tahu MBTI gue tuh ENFJ T. Jadi mentok-mentok T-nya tuh teacher. Jadi kayak I just find my joy in sharing and teaching people other things that I know lah gitu. Nah, kurang lebih awal mulanya tuh dari sana, sampai akhirnya gue tuh zaman-zaman dulu tuh belum zaman-zaman reels tuh, Sel, belum ada short video, belum ada ya. IG story juga belum terlalu gimana banget. Zaman dulu tuh mainnya tuh karusel. Nah, kalau misalnya tahu. Jadi yang kayak Carousel, the yang platform? bukan yang di Oh. swipe Instagram, kayak kita bikin desain terus di swipe. Nah, Oh, jadi oke. 10 slide gitu-gitu. Nah, dulu tuh mainnya begitu bahkan. Nah, jadi I just love the fact that if I use this platform to share things and people can get value from it, I just find joy in that gitu. Nah, tapi abis itu puter waktu ke depan lagi, di sekitar 2021, saat itu tuh gue skripsi. Gue skripsi ya, jadi gue kuliah ilmu biomedis, gue skripsi, terus gue merasa bahwa kayaknya skripsi doang nggak menantang nih gitu kan. Emang si paling produktif kan, si You want- si paling ambi you gitu want kan. to find something, Iya, ya. kayak Oke. bosen. I think I'm not challenged enough cuman doing my thesis saat itu. Jadi Oke. bosen. Akhirnya what did I do? I signed up for organization. Jadi di dalam dan di luar kampus. So Oke. I was active in participating in volunteering work, segala macam I was active. Jadi what I had adalah skripsi plus organization. Nah, tapi udah ada 2 ini nih, gue masih kayak ngerasa masih nggak cukup nih gitu Ada kan. peluang nih, gitu kayak kan. apaan nih gitu kan, Oke. si paling belagu gitu ceritanya. Masih nggak cukup, akhirnya sampai gue nemu ada satu creative agency tuh buka lowongan saat itu. Oke. Nah, jadi creative agency ini buka lowongan, gue intern, akhirnya gue jadi full time, tapi nggak terlalu lama, sekitar 9 bulanan, abis itu gue cabut. Nah, Why? gue cabut kenapa? Karena gue lagi skripsi. I think kalau misalnya gue ngerjain dua-duanya kayaknya nggak kepegang nih. Jadi long story short, sebenarnya ada banyak alasan juga, tapi salah satu terbesarnya karena gue skripsi. So I resigned and I completed my thesis. Abis itu lulus. Jadi abis lulus tuh gue deliberately memilih untuk menjadi pengangguran dulu. Oke. Karena tugas gue di creative agency itu tuh cukup banyak dan bebannya juga cukup, maksudnya gue nge-carry a lot of responsibility from there, dan gue harus membareng itu sama thesis gue, jadi Nggak kayak sebanding. capek banget gitu. Jadi Oke. kayak I decided to take a break and do freelance work.
Nah, mungkin kenapa ngonten? Nah, ngontennya juga kebawa ilmunya tuh dari si creative agency itu. So, shout out juga buat my previous agency ya. Jadi, gue belajar banyak dari sana sampai akhirnya gue ada ilmunya gitu kan. Gue nyerap banyak, akhirnya gue terapin sendiri di freelance bekerja. Akhirnya gue terapin sendiri, terus gue berpikir kalau misalnya gue cuma ngegedein brand doang sama ngegedein agency yang dulu doang, kayaknya begini-begini terus hidup gue gitu kan. Iya. Jadinya gue mikir, what if I do the same strategy but for my own? Sampai akhirnya gue mulai bikin Productivity Boy. Productivity Boy itu dibikin kalau nggak salah Juni atau nggak Juli gitu, tapi Juni 2022. Which is udah genap 2 tahun plus 1 bulan sekarang ya. Jadi di 1 bulan pertama itu kita dapat ya, I think you know the stats juga. Ya, 150K Iya, jadi followers in. jadi di 1,5 bulan pertama kita dapat 150.000 followers di Instagram. Jadi ya kurang lebih I thought, this is a really great start and I knew how to monetize it, makanya gue langsung monetize and then kayak I showed my parents this is my new job and they were very supportive of it lah kurang lebih Tapi gitu. sebelumnya supportive nggak? Atau they were against your idea? Actually they were against. Kenapa? Karena I was actually a biomedicine graduate. Nah, bagi Hmm. teman-teman mungkin yang nggak tahu biomedicine itu apa, basically biomedicine itu tuh kayak kedokteran, bro. Jadi kayak Oke. kedokteran tapi basically lu di lab. Jadi lu di belakang layar. Kalau kedokteran kan lu jadi dokter, lu nge-handle patients. Tapi kalau di sini kita di belakang layar, kita yang neliti penyakitnya. Oke. Nah, jadi And come basically up with the iya, iya. solutions, the Yes, jadi medicines. yes, basically kayak I studied COVID before COVID was cool kan. Jadi before COVID happen, gue tuh udah belajar tuh nge-PCR PCR gitu. Nah, jadi makanya ketika COVID hits, kayak a lot of my friends kayak took Santai. job in the force buat ngebantu PCR PCR kan. It was quite easy getting the job back then karena yang punya skillnya sedikit dan emang kebetulan kita kuliahnya Pilihannya itu gitu. banyak lah ya. Nah, so my dad thought kayak ini orang ambilnya ilmu biomedis. Ya mungkin nanti he might just go for the Nobel Prize, yang Ya, kayak ya, bikin ya. vaksin. Ini COVID nih lu nggak mau bikin vaksin. Padahal nggak segampang itu, sangat susah kan prosesnya. And I realized that I actually loved talking to people more rather than talking to bacteria or viruses, you know what I mean? Jadi gue kan meneliti bakteri kan. Dan gue baru sadar tuh gue tuh suka banget leadership, gue tuh suka banget kayak berorganisasi tuh ketika gue masuk kuliah. I realized that and I knew for sure that ketika gue masuk kuliah ini dan gue masuk organisasi ini, gue tuh lebih cocok sama hal-hal yang kayaknya berbau bisnis deh Hmm. daripada gue research, and that's why I jumped into business gitu. Jadi apakah itu dari dulu kan suka Instagram. Iya. Jadi ke bawah itu. Your inner childhood, Iya. your passion ke bawah. I guess. Jadi gini bro, mungkin a bit of backstory juga. Hmm. So I grew up in a school, in an international school di Jakarta, di mana itu tuh kayak literally kayak militer. Maksudnya apa? Jadi my curriculum was Cambridge, jadi IGCSE O levels, Yeah. maybe you're aware of that. Yes. Jadi our school tuh produces world top rankers. Jadi kalau misalnya kan tiap tahun kan either summer atau winter itu kan bakal ada top rankersnya tuh. Yes. Jadi yang from our batch, some of our students tuh world top rankers. Jadi literally nomor 1 di dunia yang nilai paling bagus tuh dari sekolah kita dulu. Jadi maksudnya adalah ini seserius itu sekolah kita sama edukasi gitu, which is good. Very Iya, rigid. iya tapi strict banget kayak there's no extracurricular at all gitu. Jadi gue nggak terbuka sama organisasi. Kalau misalnya SMA dulu kan bikin pensi ya kan, teman gue Yeah. kan bikin pensi. Gue nggak tahu apapun soal itu. And I just jumped into organization pas gue tahu itu ada hal-hal kayak gini tuh di kuliah. I jumped into that. I fell in love at first sight. Tahun keduanya gue jadi BEM, ketua dari Yes. Learning and Development, and then I fell in love with that since then sih. Jadi kayaknya lebih cocok gue bisnis ya daripada gue research gitu. Okay, but you mentioned biomed. Ah, Gimana caranya itu seorang biomed? I know there ada passion. Yeah. You have a feel for Get it. participation. yeah, yeah. Tapi kan Beda nih, Yeah, ya the kan? knowledge. It's totally two different skill sets kan Yes. maksudnya kan. Jadi nyambungnya gimana gitu. Yes, from the agency as well kan. Okay, Tapi cool. kan belum Yes. tentu cukup the fundamentals Yes. gitu kan. Yes. So I really believe in the fact that humans are multi-potentialites. And I think that's what we should strive for in a sense. Okay. Jadi I really believe that. Dan gue tuh dari dulu gue tuh garis keras generalis banget. Garis Okay. keras generalis. Gue tuh tim generalis. Ini pilihan ya, maksudnya spesialis ya terserah gitu kan pilihan orang. Tapi gue garis keras generalis dari dulu gitu. Dan ketika gue ambil biomed, kenapa mau ambil biomed? Jadi ceritanya dulu gue tuh pengen ambil kedokteran di UI Inter. Karena gue kan sekolah Inter. Kedokteran. Nah, gue awalnya pengen ambil kedokteran, bro. Nah, tapi ketika gue mau ambil kedokteran, gue tahu if you wanna take medicine, matter of fact, apalagi kalau misalnya kita mau ambil kedokteran kan pasti kita strive for the best, kita mau S2 dong minimal dong. Yes. Mau spesialis dong. Long- Sebisa mungkin lebih jangan lama. dokter umum. Yes. Dan itu lama banget. Gue udah hitung-hitung dengan yang gue mau tuh 10 tahunan lebih. Berarti gue tuh bakal kira-kira lulus tuh umur 28. Teman-teman gue udah pada punya nikah, udah punya anak, udah kaya, gue masih belajar gitu Missing loh. out in life. Exactly. I'm still figuring out my life gitu. And I have a lot of other hobbies yang gue merasa kalau misalnya gue neglect them, gue bakal
terperangkap gitu. Sedangkan kalau misalnya jadi dokter kan responsibility tinggi banget. Yes. Misalnya gue ditelepon, lagi tidur jam 3 pagi. Dok, ini ada pasien di IGD. Kalau Maju. misalnya gue lagi malas kan kagak bisa gitu kan Iya. jadi dokter. Jadi responsibility Beban moral tinggi juga, banget bro. iya. So I was like, so apa nih yang mirip sama kedokteran tapi mungkin responsibility yang nggak sedirect itu gitu. So we found biomedicine. Jadinya gue ambil itu. I really like the ini juga. IP gue bagus kok, gue cum laude lulus. So I actually can work in the field kalau misalnya gue mau. Tapi balik lagi, gue selalu percaya bahwa what we need to do in life adalah apa yang kita suka plus jago. Oke. Jadi I believe that gue cukup jago di biomed, gue bisa, I'm capable. Gue suka nggak suka, tapi gue lebih suka dan jagonya tuh di content creation sama in the creative industry. Yeah, Until I realized that ketika gue intern dan segala macam pas masuk kuliah, 80% to 90% of my network is in the creative industry rather than the health industry. Jadi kalau misalnya gue setelah selesai gue jump lagi di health industry, gue dari nol lagi gitu. Iya, iya. Jadi lebih ke sana sih, those decisions yang shape me kayak, kayaknya gue lebih cocok di sini karena gue udah begini 6 tahun. Jiwanya di gitu. sana, Jiwanya Suran. di sana gitu. Karena Oke. the thing is, anything that we do, there's gonna be suffering. Tapi gue mikirnya gini, lebih mending gue sengsara ngelakuin hal yang gue suka banget daripada hal yang gue nggak suka kan. Iya, betul. Gitu. Jadi tinggal kita I pilih agree. yang kita paling suka, apa yang kita rela buat sacrifice. Okay. And then content. Hmm. You transition to content. How was the name productivity? Productivity. It's quite long. Yeah. Panjang banget gitu It's loh. quite long and it's quite, what the heck is his name gitu, Ya, productivity ya. boy kan. Pertama kali I saw. Iya. Oh, is this ini kan apakah ini account dari luar gitu Iya. kan? Iya, got It's it. kan unik gitu. It's quite, tapi it's quite catching kan, kayak it Yeah. catches your attention. So that's what I aim for juga. Jadi I was wondering juga kan. Itu Iya. username-nya dapatnya gimana? dapetnya ide dari mana gitu. Iya. Jadi sebenarnya simple. It's actually a mixture of two things. The first one is a topic that I talk about, which is productivity. I decided to niche down. Karena I believe when we start something, it's always easier to dominate one specific market, and then you can expand. Like what I do right now. Dulu gue ngebahas productivity, sekarang gue udah ngebahas yang lain nih. Yes. Jadi it's always easier to start to dominate one market. And I think when I reflect back to the data, kurang lebih mungkin I'm quite there lah dulu gitu ya. Jadi productivity. Nah You jadi saw an opportunity right iya, there. jadi productivity nih. Itu dari nama topik yang gue bahas. Nah, boy-nya nih, pertanyaan boy-nya dari mana kan? Apalagi BOI ya, bukan Iya. BOY ya. Nah, jadi boy itu sebenarnya I'm huge fan of Korean rap gitu, bro. Oke. Jadi tahu specifically ini. Korean rap ya, bro Oke. ya. Ya K-pop oke lah, tapi Korean rap is the deal, bro. Kayak that shit is lit. Boleh ngomong? Enggak apa-apa, Ya, oke, enggak aman apa-apa. ya. Aman ya? Nanti Sampai di-cut sekarang aja, kan? bro, ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh. Jadi matter of fact ini bakal panjang tapi hip hop saved my life lah. Kayak the culture really shaped me to who I am today gitu. Nah, jadi ada satu rapper, bro. Namanya Lil Boy. Never heard of. Nah, you should listen to the music, Okay. really good. Nah, Lil Boy ini dia tuh boy-nya tuh BOI. Okay. So satu inspirasi dari situ. Nah, inspirasi kedua, dulu kan ketika kita childhood pas gue SMA nih, gue tuh we have a group of friends dan kita tuh saling manggilnya tuh boy gitu loh. Jadi boy gitu kan. Kayak, Iya. Jadi kayak udah kayak ya slang dari dulu aja. Jadi Okay. those two combined become productivity boy. Ketika gue consult with my people when I made that account, kayak this name is quite catchy, so we decided to go with that. Awal-awal in your journey itu how you build productivity boy. Can you describe how you built it and then Okay. Is there any apa ya kayak permasalahan atau Oh, banyak bro. ya kan jalan buntunya ada nggak sih gitu Oh, loh? Oke, tentu banyak. Jalan buntunya justru terjadi sebelum productivity boy mungkin salah satunya paling besar. Jadi as I previously mentioned, I started content creating in 2018. Yes. 2018 dan productivity boy itu dibikin tuh 2022. Jadi sebelum productivity boy gue tuh udah ngonten 4 tahun, bro. Ngontennya di mana? Di akun pribadi gue yang dulu. Namanya This is Ramasati ya. Nah, jadi itu akun pribadi aja. Literally akun pribadi gue pakai Sekarang buat masih ada? konten. Masih ada. Oke. Jadi dulu tuh gini, I literally came from nothing ya, literally. Yes. IG gue tuh followersnya 600 bro dulu. TikTok gue 0, gue mulai dari 0 banget literally. Jadi TikTok kan booming 2020 ya dulu ya. Yeah. Gue literally dari 0. So, saat itu di secara masa itu TikTok followersnya tuh 250.000. Which is a damn huge deal, man. I mean, 250,000 followers kayak from someone yang nobody itu kayak gue bisa banggain ya bro, gue udah 90 followers nih kan, gitu kan. Itu crazy kan. Dan what happened adalah anehnya di Instagram my account got stuck. Oke. Stucknya gimana? Jadi literally gue udah nge-post apapun itu nggak naik-naik. Shadow ban bukan? Nah, mungkin for a lack of better word, something like that. Oke. Nah, mungkin di sini kita ngomongin tentang virality ya. Definisi viral orang tuh apa? Simple buat gue. Lu tuh viral kalau misalnya views kita tuh lebih banyak dari followers kita. Simple ya? Yes. Gampang ya? Mau kalau misalnya followers kita 500.000, tapi kalau viewsnya 100.000 ya nggak viral. Orang emang kita udah ada followers segitu, get what I mean? Yeah. Tapi kalau misalnya akun kita 1.000, terus kita
viewsnya 10.000 itu udah viral dong, make sense dong, karena Yeah, it's makes reaching sense. newer audience gitu kan. Nah, what happened in my previous account adalah gue udah coba konten nih, akhirnya sampai mentok tuh 10.000, sekitar 14.000 atau 11.000 lah gitu viewsnya. Jadi sorry, followersnya. So what happened adalah gini, I hit a record in my TikTok. Jadi ada satu video di TikTok gue tuh 11 M, 11 juta viewsnya. Nah, Oke. di This is Rama Satya. What I did was I reposted that same video without watermark ya. Jadi videonya gue ambil original file, gue upload nih ke Instagram. Mentok-mentok tuh viewsnya 11.000. So, ini apaan? Harusnya kan biasanya kalau di mirror kan oke ya, ini sih Iya, iya. mirip-mirip hasilnya. But then, what really struck me adalah video yang sama. Lu tau gak sih kalau di Instagram tuh ada akun repost? Ya, Banyak akun repost ya, platform di repost ya. flag nggak itu Nah, so what happened adalah gini. Ada orang ngambil akun gue, video? video gue yang sama, dia upload di akun dia, dapat 1 juta bro views. Sedangkan di punya gue pribadi 11.000, Kalah aneh. repost. Nah, makanya aneh, Iya, iya, malah oke. repost yang viral kan aneh. Iya, iya. Udah 1 tahun gue coba troubleshoot segala macam, nggak bisa dapet gitu kan. Sampai akhirnya gue udah bener-bener mau nyerah gitu, karena ini TikTok gue grow tapi Instagram gue gak grow. Dan gue tahu dari psikologi market, karena gini bro, when you, karena monetization path, balik lagi ke monetization, it's different. Ada yang lewat endorsement, ada yang lewat digital products dan segala macam. I know, because I love getting, apa ya, I love selling digital products more than endorsements, karena I teach people kan, that's what I Yes. love. Jadi kalau misalnya kita mau ngelakuin itu tuh lebih gampang tuh di Instagram. Kalau misalnya Instagram gue aja ke block reach-nya, gue bakal makan apa? Yeah. I need to get the eyeballs dong to my Yes. to my content and to my offer. Akhirnya gue bilang ke diri gue, this is a really kayak huge crossroad for me. Kenapa? Gue stuck nih, effort gue 4 tahun bro. Do or die-nya di sini. Do or die-nya di sini, Oke. crossroad gue di sini. So what I told myself adalah, I prayed to God, literally kayak, I'm quite spiritual. Jadi malam itu gue tanya gitu, please give me a sign. Kalau misalnya emang gue harus mulai baru, allow me to turunin ego gue. Karena 250.000 followers buat gue tuh huge deal gitu, coming from nothing di TikTok. Gue turunin itu semua, gue mulai dari nol. Kasih gue 3 bulan, gue nggak muluk-muluk, gue cuma minta 10.000 followers deh. Masa 10.000 followers nggak bisa dalam 3 bulan? I built this for Yeah. like 4 years, right? Oke. I know how it works. Dan gue ngerjain klien bisa. Dapat 10.000, dapat 100.000, kok akun gue sendiri nggak bisa? Aneh. It works on the brands, why not me? Yeah. And then opsi kedua, kalau misalnya gue by 3 bulan gue nggak dapat 10.000, udahlah gue balik kerja kantoran, gue mau Biomed. gue mau kerja di luar negeri gitu. Oke. Gitu. Oke. So what happened adalah in 1.5 months magic happened, 150,000 followers, and that's why ya udah gue lanjutin sampai sekarang. Yeah, during those 1.5 months, Hmm. itu did you do something different Oke. dari yang dulu? Good question. So reflecting back to my story, I did the exact same thing. Oke. Tapi I just tripled the quantity. Every single day I post 3 contents. Nah, jadi hipotesis gue terbukti bahwa ternyata skill gue nggak hancur, tapi emang something wrong with the Instagram aja sebelumnya. Bahkan Instagram gue lebih blow up dari TikTok gue. And Okay. that just show that, okay, ternyata skill gue emang nggak kenapa-napa, cuman kemarin Instagram aja yang kenapa-napa gitu sih. Oke, so diving deep, 150K itu kan you must offer something juga Yeah. kan. You create content and stuff. But can you break down kayak strateginya itu apa? Okay. Maksudnya the stream of how did you get the followers Yes. and the income. Okay, got it. Ada 2 aspects ya, ada followers sama income. I'll break down each. Yep. Starting with the followers first. Followers gini bro, people might be against this strategy karena they are not elegant enough. Jadi what I did simply gini ya, if people take it kayak ditelan mentah-mentah, ini bakal Yeah. jadi salah banget di podcast ya. Karena literally what I did was stealing. I stole contents, tapi I did it elegantly. Makanya what I name my method adalah elegant stealing. Caranya gimana? I believe that in this world, in the digital world, there's nothing original anymore. Original tuh definisinya apa? Lu ambil ide dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, lu gabungin jadi 1, itu original. Yeah. Karena there's nothing original left in the world. What's original is a synthesis of multiple sources digabungin jadi 1. Itu originality buat gue. Makanya what's important adalah moreover daripada originality, itu adalah authenticity. I was just being myself. How you convey the Yeah. message kan. And you can see, matter of fact right now, ketika gue ngomong, you can see my conviction probably. Yeah. When I talk about something, kayak you can see my soul, I put it into there gitu. Karena Yeah. emang gue bener-bener ngerti topiknya, dan kayak I can speak what I need to speak gitu. Karena been there, done that, and I know the strategy gitu. Jadi I spoke with conviction, and I applied the elegant stealing gitu. Jadi pertama-tama conviction dulu. We really need to know what we do gitu. Okay. Jangan sampai kita nggak punya skin in the game. And then, contohnya gini, lu nggak bahas kripto,
tapi lo aja belum trading crypto atau lo baru mulai trading crypto 3 bulan bro gitu. Bakal kelihatan nanti di Kelihatan, belakang. orang tahu, orang tuh nggak bego gitu kan in a sense. Iya, betul. We can see people who got the skin in the game gitu. Contohnya kayak kita ke dokter kulit tapi dokternya jerawatan. Kita ke gym tapi ini personal trainernya gendut. Lucu nggak sih maksud gue? Lucu. Iya. Gitu. Jadi that's what I apply kayak, because I know when I talk about this, lu taruh gue di platform mana lu ngomong sama expert kayak gue bisa ngomong juga, I can add value gitu. Bukannya gue lebih jago atau apa ya, enggak, I can add value, balik lagi. Nah, jadi cara grow-nya gimana? Elegant stealing. I really believe that ketika kita mau grow, jangan reinvent the wheel, tapi ride the wheel. Ketika lu udah gede, lu reinvent the wheel sendiri. Iya. Nah, jadi cara ride the wheel-nya gimana? Find a creator yang top of mind lo. Misalnya lu suka siapa nih, gitu kan, di Yeah. crypto. Lu cari yang dia lakuin apa. Bisa lu apply nggak? Ininya. Nah, yang dicari apa, yang di-apply apa? Hook sama idenya aja. Mentok di sana. Skripnya jangan ikutin. Oke. Yang kita tiru, yang kita ambil, boleh apanya, cuman mentok di hook sama di idenya doang. Skripnya sisanya kita bikin sendiri, supaya itu original. You Ja- rephrase. Iya, jadi you kita add ngambil 20%, Pareto's principle. We take 20% of what matters the most, sisanya kita fill in with our own thoughts. It becomes original. Iya. Nah, kalau bisa ambil dari 2 sampai 3 sampai 5 orang, jangan dari satu doang gitu. Jadi that's what I did simply. So you can cross reference. Jadi gampangannya you reference from others. Yeah. You take out what you know, terus yang bermanfaat apa, then you Exactly. rephrase. Exactly. You add your own. Exactly. And then once you're up there, baru lu ngomong apapun orang juga tetap dengar. Jadi Iya, you know what I iya, mean, iya. gitu. Kadang-kadang aku juga mikir gitu. Iya. Kalau misalnya masih mulai tuh gimana caranya gitu. Gitu Tapi sih. once you get to a certain Yeah. point, right? Hmm. In some sense you can convey your own Yeah. opinions kan, your original opinions, and mungkin orang-orang bakal dengerin gitu. Exactly. But moving on, as a content creator, I heard kamu juga you made a new brand, Yeah. and can you tell me about Yeah. namanya apa? Value Creator. Okay. Value creator. Yes. So this is an example what I mentioned before. Remember, gue bilang di awal bahwa di awal tuh lu tuh dominate satu niche dulu, satu industri dulu. Lu udah ngelakuin itu, baru lu ngelakuin hal yang lain. Gue lupa if this was off the records atau tadi kita udah rolling kamera, tapi you mentioned that orang yang ngomong productivity, satu-satu lo tahu kan productivity boy kan? Iya. Which probably ya walaupun sampel size cuma satu ya, tapi kan di ruangan ini kan it proves the point that gue udah cukup diketahui nih di industri productivity. Ganti namanya aku tahu loh. Nah, ya kan ganti namanya tahu ya kan, gitu. Nah, jadi my point is that that's what happened to me. I think kalau misalnya gue stuck di productivity terus gue ngomong productivity terus, jiwa gue mati gitu. Iya. Kayak nggak ada fire-nya hilang. Iya. So gue berpikir apalagi ya yang gue bisa add value to people. What I remembered adalah my story yang you mentioned, that I got 150,000 followers in just 1.5 months. Jadi in 1 year tuh total tuh udah across 1 million followers kan, Yeah. across all platforms kan. Ya banyak yang lebih gede, tapi that's not an easy feat juga to do in my opinion. So I made valuecreator.co karena kita melihat masalah di industri content creating. Jadi there's a lot of great people that educated people already on how to make content, which they are doing a really great job. Ya, jadi kudos to all of them. Most of them gue juga kenal gitu kan. Jadi they're doing a really great job on teaching people how to get followers, how to get views gitu. Nah tapi realitinya gini, I have the story that I will never get tired to tell people. Jadi I have 2 friends ya. Jadi kalau misalnya lu udah follow gue dari lama pasti tahu ini ceritanya gimana. I have two friends Marcel. Okay. Yang pertama followersnya 100.000. Yang kedua followersnya 60.000. Ya. Yang teman gue yang pertama yang followersnya 100.000, income-nya di bawah double digit per bulan. 100.000 tuh. Di bawah double digit per bulan. Oke. Nah, yang Interesting. anehnya, ingat tadi teman gue yang kedua yang 60.000 followers ya, itu income per bulannya 60 juta bro. Itu 6 kali lipat bro. Difference-nya di? Nah gini, Oke. makanya that's the gap yang I found. That's the difference kan. Orang tuh selalu bilang, semakin gede followers lu dapat semakin banyak duit. And that's bullshit. You know, from the story. Yes. So it's 6 times loh. It's a huge number. Di bawah 10 juta sampai 60 juta. Followers lebih banyak yang di bawah 10 juta itu. So what happened? Gue ngelihat bahwa sebenarnya kemampuan kita untuk bisa nge-grow followers sama kemampuan kita untuk bisa nge-monetize our personal brand, it's 2 different skills. So that's what I found out. Makanya a lot of people teach gimana cara dapat followers, gimana cara dapat views, tapi mereka tuh nggak ajarin gimana cara dapat income-nya.
follow through-nya nggak ada. Nah, Oke. karena kenapa? Karena orang mikirnya gini, di Indonesia cara dapat income dari content creator cuma endorsean. Right? Ya kan, orang top of mind-nya lu jadi content creator, influencer, wah di endorse dong kan. Yeah, Nah, yeah. that is true but for lifestyle content creators. Meaning apa? Kalau misalnya teman-teman niche-nya itu tuh make up, F&B, skincare, beauty, ya, Consumables ya. iya, consumables, F&B, travel, fashion, ya. Jadi daily usage consumables itu laku karena industri yang melek di endorsement tuh di sana gitu. Kalau edukasi mentok-mentok apa? Cuman fintech, bank atau enggak trading apps. Jadi nggak. Oke. Market industri yang melek ke KOL marketing di bidang edukasi ini masih kalah sama supply-nya gitu. Jadi that's what I saw and that happened to me too. Di awal-awal pendapatan endorsan gue tuh kalah sama pendapatan digital products gue. And ternyata that happened to my friends and that happened to my followers. I was like, this is a huge problem if you cannot sustain yourself as a content creator. Makanya kita fokus bikin value creator, gimana cara nge-monetize. Gimana cara bisa kita tuh menghasilkan uang dari apa? Dari value kita. Tapi kalau if you apa focus on making other income, sources of income, itu apakah nggak sama kayak buka rahasia dapur? If you put it that way kan. This is a really good question because Bebe itu really good. I really got asked this question. Tapi gue udah mikirin jawaban ini lama-lama bahkan sebelum gue mulai. Ini gue buka rahasia dapur. Orang bisa niru gue dong, bisa jadi kompetitor dong. Iya kan? In other words gitu dong, ya kan? Jawaban gue selalu gini. Satu, competition is good. Because it makes me innovate. If someone is better than me and makes me learn juga. Satu, so I love competition so much. Industri maju lah. Industri maju, logic lah, economics bro, ya kan? Yeah. Nah, second point adalah gini. Kita tuh cuman perlu tahu, makanya know when to stop. Lu mau jadi orang, mau dapat seberapa? Mau tingginya seberapa? Kalau misalnya gua, I'm aiming, lu suka anime gak sih? Kurang. Dulu. Oh, dulu. Nah, lu tau One Piece nggak? Tahu. Nah, tahu. One Piece kan ada Pirate King. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin anime ini buat teman-teman yang wibu ya, karena semua tim promo itu wibu, bro. Jadi gini, nggak apa-apa nih, kalian dapat market baru loh, siapa tahu wibu datang ke sini kan. Wibu. Nah, wibu. Ya. Mari. Nah, jadi gini, kalau di One Piece itu kan ada Pirate King ya, Iya. ada Warlord ya, sama ada Emperor sama ada Warlord nih kan. Nah, tergantung lu mau nyampe yang mana. Lu mau cuma jadi bocah-bocah, lu mau jadi Warlord, lu mau jadi Emperor, atau mau jadi Pirate King. Kalau misalnya kita cuma mau jadi Warlord doang, pasti nggak apa-apa. Enough share kita pasti dapat, the cake is huge kok. Kita pasti bisa dapat juga. Nah, pertanyaan di sini, lu mau jadi Pirate King nggak gitu kan? Kalau misal orang pengen jadi top of the top, jadi bener-bener the top G of the industry, Iya. ya lu harus siap sama kayak gitu. Effortnya harus lebih gede. Betul. Nah, kenapa gue siap kayak begini? Karena gue tahu gue bisa bersaing di sana. My capability is up there lah. Jadi gue pede dengan skill gue. Karena lu bisa ngedifferentiate orang yang cuman literally do this for the Views. money, for the views, for the fame, or bener-bener karena value. Ya gue nggak mau munafik, gue juga suka uang gitu. Iya. Tapi what I prioritize adalah value-nya. Oke. And I believe makanya filosofi di value creator itu gini. When you give more value, you get more money. As simple as that. Jadi gue mengutamakan itu dulu di depan. Semakin banyak people yang lives-nya change karena what we do, ya oke lah gitu. Jadi gue sangat aman dan gue sangat pede membuka rahasia dapur karena itu satu. Kedua, I have other businesses. Jadi maksudnya I don't, nggak bisa lah. Maksudnya I can sustain gitu. You're authentic at the start. Jadi aku rasa kalau sekarang nih you still keep that image gitu. Makanya I feel like this is a huge market dan masih bisa dipenetrate lah. Yeah. But ini moving on, I want to know is I'm really curious. Value creator sama Prod Boy pasti ada timnya dong. Yeah. Then how do you manage all those stuffs gitu? Yeah. So saat ini kita bersepuluh. Jadi kita bersepuluh dan managing people, man. Honestly, yang namanya kita udah mulai grow jadi leader, awalnya lu pusing eksekusi nih. Lu semakin kesini makin pusing, makin banyak orang yang ada di tim lu gitu. Nah, ada tim gue juga satu di sana kan. Nah, jadi semakin kesini lu tuh semakin pusing ngurusin orang karena literally you will be at the phase di mana lu nggak bisa kerjain ini sendiri. Yeah. And you need your team. And I Delegate. happen to be very grateful and lucky karena tim gue tuh cukup solid lah. Makanya syarat nomor satu untuk tahu tim gue solid dan gimana, kita semua wibu, bro. Jadi itu filter pertamanya sebenarnya. Jadi gampangnya Di job postingnya wibu juga itu. enggak, tapi Enggak. di interview gue kan beda dong. Itu kan screennya beda. Tapi interview question terakhir gue selalu, lu wibu nggak gitu? Karena literally it happen, bro. Enggak, beneran. Ini ketawa-ketawa. Karena gini, it happen, kejadian. Ada satu orang, gue coba, ini kayak oke lah. Gue on board nih, ya kan, probation 3 bulan. Nggak perform. Kenapa? Nggak wibu dia.
Beneran. Jadi Bondingnya semua yang wibu. wibu tuh perform gitu loh. Semuanya Oke. yang wibu perform, tapi entah kenapa nih satu nggak wibu dia nggak perform, aneh aja gitu. Tapi back again ya, ini ntar melenceng kan, jadi ngomongin Jadi yang buat aneh-aneh. talent scout, Ya talent scout lu mau masuk Prod Boy lu wibu dulu gitu kan. Lu nonton minimal One Piece lah gitu. aku nggak nonton sih Oh, bro. nggak apa-apa, tapi tetap asik, tetap asik. Jadi managing my team, it's quite easy and not easy, is a double edged sword. Kenapa? Karena gue deket sama hampir semua tim gue gitu. Karena Oke. screening gue selain dia harus wibu, dia harus bisa temenan sama gue nggak. Kalau misalnya dia bisa temenan gue, fit nih. Karena ya udah gue udah anggap keluarga banget gitu. Jadi itu sih. Dan pembagiannya gimana mungkin kan di Iya, tim kita. betul. Jadi kita gampangnya sekarang, karena bisnis model kita 3 sebenarnya. Oke. Jadi the first one is the personal branding, the endorsements ya, the Partnerships. speaking engagement, ya partnership kayak gini, Yes. speaking engagement Yes, juga. oke. Yang kedua adalah the academy-nya, di mana kita ngajarkan bikin digital products. Yang ketiga agency sebenarnya. Oke, agency jadi you manage other people's brand, like Jadi what you gini, did on the exactly. internship. Nah jadi what happened adalah gini, kan kita ini kan ngajarin orang gimana cara bikin digital products specifically, so you monetize using digital products. Nah digital products ini essentially apa? It's info products mostly. Jadi yang bahasa kita tuh ini tuh value productization. Jadi you productize your value, you productize what you have in your head. Nah ketika kita mau bikin digital product ini ada 2 problem biasanya. Satu money problem, kedua time problem. Oke. Money problem maksudnya gimana? Lu bikin digital product emang karena lu pengen cari duit. Time problem maksudnya gimana? Ada banyak orang udah sukses, mereka pengen kasih value lebih ke society, tapi mereka nggak punya waktunya. So what they do is that they work with us. Jadi they invest, kita yang bikinin semua marketing plan-nya dan gimana mereka bisa di-launch digital products-nya, mereka tinggal bikin digital product-nya, kita bantu. Is that for brands atau for For creators? nah, good question. Target market kita yang our clients that we work with closely adalah content creator edukasi atau enggak entrepreneurs. Jadi specifically gitu. Jadi kita not your regular SMM agency gitu. Jadi what I see online bisa-bisa Exactly. Oke. Exactly. Oke. Tiba-tiba kok mirip Prod Boy editingnya, Iya, iya. nah, bisa jadi gitu. Gitu. Oke, but managing a team, you said sama tim harus dekat gitu. How do you manage the dynamics? Karena kan orang konon katanya kalau misalnya terlalu deket tuh it's not really good. It's not really good. And I actually gue baru merasakan itu juga gitu. Jadi emang tetap harus ada authority yang kita establish kan di Iya, team gitu. iya. Dynamicsnya jadi beda kan. Betul, dan gua pun maksudnya masih belajar juga ya. Jadi ini sharing aja gitu. Jadi yang penting ya, my philosophy adalah either it's to my team, either it's to my customers or clients. What I hold adalah begini. What they give to me, what I give to them should be more than what they give to me. Gampangnya begitu. Oke. Jadi itu moral gua gitu. Jadi if a client invest in me segini, gua harus 2x atau 3x their investment dalam tanda kutip. Itu moral gue gitu. Dan it happens to my team juga. Makanya a lot of credits goes to my team. Kayak gue tuh mulai pertama kali bikin tim tuh dari 2 freelancer bro. Gue dan video editor dan scriptwriter. Sekarang udah ber-10. The journey was quite ini juga. Ya 10 So nggak far lah, kan came so 10 far. sebenarnya nggak banyak juga, tapi banyak buat gue sebagai business owner pertama kali gitu loh. Yeah, yeah. And banyak banget hal yang gue pelajari, dan what I prioritize here adalah gini. If I succeed, it's because of my team. But if I fail, it's because of me. Jadi I take the ownership. Jadi itu sih yang gue selalu promote di sini. Dan kalau misalnya lu mau fuck up di sini boleh. Yang penting ya you learn from the mistake gitu. Jadi I'm all about Giving. aduh ini bullshit banget sih, safe space through growth. Tapi ya I mean like I cannot think of a better example sih. Tapi kurang lebih gitu sih. So I just manage my team, and gue orangnya nggak perhitungan sih. Jadi as long as we mutually benefit each other, ya kita grow bareng sih. Karena kan mungkin as a leader, itu kan you have the burden. Yeah. If you have like 10 people on your team, doesn't necessarily mean 10 people kan. Exactly. Nah, Ada. makanya kita harus bener-bener milih orang yang tepat. BTW sorry lagi ya, Sel, Yeah. gue bakal ngambil referensi dari anime lagi I nih, love karena, stories, okay. Bro, wibu bro. Nah jadi ada satu anime bro, hidup wibu ya, sip. Nah jadi ada satu anime tuh tentang boxing, namanya Hajime no Ippo. Aku nonton itu. Itu wibu berarti. Welcome. Nah jadi hati-hati nih, Steven, ntar masuk Prod Boy kan wibu kan. Nah jadi gini, di anime itu what happens adalah gini, kan lu boxing, Yeah. lu tau boxing kan capek banget kan, dan ketika lu di knockout itu kan lu kan pasti hampir pingsan kan. Iya. So jadi ada satu scene dari anime itu begini. Jadi di mana si fighternya ini tuh kayak didorong dari belakang sama timnya dia, tapi nggak ada, itu cuma ilustrasi doang. Diteriain kan dari Iya. cornernya kan. Nah, jadi Oke. what I feel with my team adalah begini. My burden is a lot. The burden on my shoulder is fucking
banyak bro, karena 10 orang bro, gajinya mahal-mahal bro. Iya. Realistically speaking bro, pengeluaran terbesar gue cuma digaji literally on the payroll doang. Jadi burdennya banyak banget. Cause I have 10 people and 50 more than 50% of them itu lebih tua dari gue. Dan udah ada yang punya anak. Nah, Ada itu udah punya anak 3 bro. Lu bayangin nggak? Dan gue aja masih ya begini. Kita seumuran kan. Nah sumuran. jadi begitu. The burden is huge on my shoulder. Tapi what I believe adalah my back is light. Kenapa? Yeah. Karena they got me. Jadi the burden is huge, tapi they support me behind my back juga. Jadi I think that's the healthy relationship that I have with my team sih. Jadi gue tuh nggak pernah ngomongin orang di belakang. Gue nggak tahu ya tim gue ya bebas. Yeah, gitu. yeah, Tapi yeah. gue pribadi I never talk shit about people behind their back. Kecuali performance review ya. Kan harus objektif dong sama Yes. the leads kan. Itu Agree, doang gitu. agree. Jadi itu doang sih. Jadi gue sih begitu sih ketika ngemimpin tim. I think that's a great point of view kan. Soalnya anak muda sekarang, kita masih muda, apalagi you build a company at a young age, you have to have the right mindset juga kan. Having this I feel like is masih apa ya, it's a good space to be lah in your company. But next, diving deep to content, specifically content creators Yeah. gitu. Value creator, you help people to build content, build their brand gitu kan. Monetize juga. Yeah. But from what I get is kita berusaha untuk membantu orang bukan sebagai content creator doang, bukan sebagai figure, tapi sebagai company. Yeah. That's where you mention info products, Okay, digital got it, products got it, kan. Like tell me, why is it important for a person or creator to have other sources of income? Is it to increase lifetime value of the Oke, got it. customers gitu kan? Iya. Gini sih bro, jadi ada konsep namanya gini nih. Ini konsep original dari value creator ya, yang bikin tim gue. Credit to Michael, Zen Writer Boy. Kalau Jadi mau di subscribe dulu. ya follow, jangan lupa Michael. Jadi he's my lead, my content and product lead. Dia bikin konsep gini, yang kita ajarin ke students kita, closeness versus authority. Oke. Jadi gini, it's a spectrum, it's not binary, it's not dichotomy ya. Jadi it's a spectrum, ada closeness, ada authority. Bedanya di mana? Jadi gini bro, konten kreator itu kan ada 2 tipe. Ada edukasi, ada lifestyle. Lifestyle itu gimana? Yang review-review produk, yang kayak day in life, you know lah, storytelling, itu yeah. lifestyle. Nah, mereka itu lebih close sama audiensnya. They operate Ngambil from a hati. place of closeness. Jadi they relate more, they feel more close to the audience. Berbeda dengan spektrum sisanya, yaitu si education creators. Education creators dapatnya apa? Dapatnya authority. Kenapa? Karena they teach. Jadi audiensnya tuh pandang bahwa dia tuh punya credibility yang dia bisa dipercaya gitu. Oke. Jadi beda, operationnya tuh beda. Nah jadi gini, bedanya di mana? In real life situationnya. Kalau misalnya yang si content creator lifestyle ini dia close kan sama audiensnya. Kalau misalnya dia di endorse, akan lebih gampang buat ngajak orang buat nyobain produk endorsean itu. Kenapa? Karena Kepercayaan. deket. Oke. Nah tapi kalau misal dia buka kelas, belum tentu orang mau ikut, paham nggak? Iya, iya. Nah kebalikannya, kalau misal orang yang punya authority-nya gede, dia buka kelas, orang udah percaya nih orang nih, gue shifu nih, gue Yeah, gue yeah. look up to dia, gue most likely ikutan kelas dia. Tapi kalau nih orang disuruh endorse, disuruh ajak orang buat cobain produk, belum tentu, paham ya? Iya, iya. Nah jadi iya. kenapa orang perlu bikin digital product, tergantung ininya juga, tergantung motifnya dia juga apa. Ada karena duit, ada karena pengen kasih value, atau ada karena emangnya pengen branding aja gitu. Anything sih sebenarnya aman sih. Jadi tapi biasanya tuh di antara 3 itu. Entah dia mau get more money, entah dia mau get more fame, atau enggak dia mau kasih value karena dia baik hati kayak Mother Teresa. I mean, who knows. Oh, iya, Tapi iya. ada juga temen gue yang gini. Dia tuh bikin digital product harganya cukup premium. Oke. Dia jual itu untungnya banyak tapi semuanya digulung buat budget ads buat dia naikin personal branding dia. Naikin apa? Naikin authority. Jadi sebenarnya kuncinya di mana buat naikin Ekosistemnya ada udah authority. anu. Jadi Oke, naikin oke. authority. Oke. Tapi from your observation, is it better for people to go for that route rather than mereka rely on the Endorsements. Iya, kayak gitu-gitu. Ini gue bias. First of all gue bias karena gue lebih emang that's how I operate ya. Jadi simply being put, I get more revenue from my digital products rather than endorsements. Endorsements juga ada, tapi I just focus more on the digital products. Kenapa? Karena I choose to. I simply choose to. Karena I just love that more gitu. Nah, harus nggak sih fokus di digital products daripada endorsement? Kalau misalnya bisa dua-duanya, mendingan dua-duanya. Itu udah paling enak. Udah impact lu gede, duit lu banyak juga. Iya. Bro, trifecta kan? Iya. Nah, tapi
Kalau misalnya gue disuruh pilih di antara kedua itu, balik lagi ada 2 poin. Pertama, creators tadi closest versus authority, lu di mana? Kalau lu educational creator, udah this is the way. Nah, poin kedua, ada yang namanya inbound sama outbound marketing yang Oke. yang kita share ke students kita. Inbound contohnya apa? Endorsement, speaking engagements. Kenapa? Karena di approach. Ya. Orang datang. Kita mohon-mohon sama brand bisa nggak bisa, tapi low probability, right? Gitu. Ini mereka masih punya apa namanya leverage over us gitu. Betul. Jadi trust-nya juga kurang. Iya, Sedangkan iya. kalau brand yang approach ke kita, dia udah percaya kok orang dia mau ngajak kerja sama, closing-nya lebih gampang. Iya, iya. Nah, itu inbound. Kita nggak bisa kontrol. Lu mau berdoa pun belum tentu datang. Nah, tapi ada outbound satu lagi. Itu isinya apa? Digital products salah satunya. Outbound maksudnya gimana? Kita yang jemput bola. Gampangnya gini, lu mau duit lebih banyak, ya lu jualan lebih banyak. Faktornya satu kalau lu nggak bisa jualan. Faktornya satu kalau income lu masih rendah, lu nya aja nggak bisa jualan. Gitu. Oke. Jadi pilihan lah. Oke, but next, speaking of digital products, gitu kan, for creators yang mungkin on endorsements, I just want your take on Yeah. this. There are creators yang mungkin mereka go out of their means gitu kan, melampaui batas untuk mendapatkan Oh. the fame, Yeah. like, and sometimes itu kan bisa hancurin mereka punya Industri, image ya, dan gitu loh. image And the mereka industry juga. juga, pasarnya kan juga konotasinya diburuk gitu. Can you give me like My what's thoughts. the methods kayak what you should avoid gitu loh. Oke. Nah, balik lagi makanya kita kenapa nama ini tuh value creator. Bukan money creator, bukan profit creator, bukan apapun itu. Kenapa namanya value creator? We prioritize the value first, not the money. Karena kenapa gue bahkan nggak manggilnya content creator? Kenapa gue manggil value creator? Karena banyak di Indo tuh konten sampah. Lu setuju nggak sih? Setuju. Banyak konten sampah di Indo, bro, gitu. Nah, joget-joget viral, mandi lumpur viral, lu bagi-bagi iPhone lu kasih Pamer. duit, iya viral. Bisa nggak bisa, tapi value nggak ada value-nya nggak gitu. Nah, itu juga balik ke orangnya masing-masing, terserah. Ini kan value gue ya value gue. Value lo begitu ya, lu mau bikin OnlyFans, mohon maaf gitu kan. Iya. Itu terserah lu gitu kan. Emang badan-badan lu, ya diri-diri lu terserah lu. Tapi kan pilihan lagi. Lu mau dikenal sebagai seseorang yang memberikan value atau seseorang yang memberikan hal-hal yang konotasinya lebih negatif aja gitu. Nah, I choose to operate from a place of value rather than money, and that's why I prioritize the types of content yang I share. Itu sih, sesimpel itu aja, pilihan aja. Dan gini, orang Indo tuh bego sama pinter sebenarnya. Jadi Bego sama pinter. iya, jadi kenapa mereka itu tuh bisa viral yang menonjolkan hal-hal yang buruk itu? Karena mereka Creative. jago ngebegoin orang Indo. Jadi sisi begonya kena. Oke. Nah, tapi semakin berjalannya waktu, orang-orang ini akan makin pintar. Banyak loh yang mereka sekarang udah dihujat, bener nggak? Iya. Jadi I think kita yang namanya manusia ada sisi baik dan buruknya. Gua pun juga ada bego dan pintarnya juga. Jadi it's just a matter of time sih. Yang lu cepet naik, lu bakal cepet turun. Gitu. Jadi yang lu naik karena hal-hal yang buruk, pasti akan kalah sama orang yang naiknya sama hal-hal yang bagus. Walaupun mungkin lebih lama. Gitu aja sih mungkin. Oke. And it's easy to spot juga kan. Iya. Oke. You teach people kan. Sekarang udah buka kan kelasnya. Iya. Do you find interesting observations? Kayak orang-orang nih kan you want to teach, you Yeah. want them to succeed. Yeah. Pasti mau sukses dong. Tapi kan ada orang-orang juga yang mungkin mereka ada jalan buntunya. Terus ada yang mereka mungkin achieve success in certain ways. Are there any interesting observations? Kan sampelnya tambah banyak ini. Ya, betul. Tentu. Gini bro, lu bayar lebih mahal, lu bakal lebih sukses. Simpelnya gitu. Itulah kenapa kelas gue mahal. Kelas gue tuh belasan puluhan juta sekarang. Jadi gue udah nggak buka yang murah lagi. Oke. Free nggak Bu ya? Enggak. Oke. Oh itu terakhir, makanya gue kemarin sempat upload di story, I'm gonna close this webinar yang itu karena gue udah mau fokus ke orang gue yang ini. Jadi Iya. kenapa gue sengaja hargain mahal? Karena the more money you put, the more pressure you have. Dan bro, trust me, orang di Indo, setahu gue yang ngelakuin metode ini itu tuh cuman baru gue. Karena gue mainnya tuh nggak online course lagi, gue mainnya coaching. Coaching. Iya. Jadi itu, Batches or? nah ada cohort sama ada coaching. Nah itu orang di Indo, menurut gue yang mainin ini di industri content creation kayaknya ya. I mean humbly saying, mungkin ada juga yang lebih dulu tapi gue nggak tahu. Tapi mungkin baru gue juga nih, sepengetahuan gue gitu. Gue mainin dari mana? Gue belajar sampai harus ke orang luar karena nggak ada yang pakai metode ini di Indo, cuy. Iya. Gue bayar ke berapa? Gue bayar 150 juta. Belajar ke orang, karena orang Amerika. Gue bayar 7.500 USD, bro.
Apa per bulan? Enggak, Enggak, langsung 3 bulan. Buat gue di mentorin langsung sama dia. one on one. Iya, tapi itu mahal kan. Lu beli motor berapa biji, lu beli mobil ya mungkin Iya. dapat juga gitu. Tapi maksud gue gini, itu nominal yang gede juga buat gue. Itu kelas Hmm. termahal yang gue pernah beli gitu. Tapi gue balik modal cuma dalam 2 minggu, paham gak sih maksud gue? Iya, iya, iya. Jadi tergantung, the pressure is great. Bro, gue kalau nggak bisa balikin modal, gue mampus lah, itu duit gede gitu maksud gue. Jadi when you put so much on the table, you get a lot more. Jadi salah satu observation yang gue punya sih itu ya. Dan orang yang lebih proaktif adalah orang-orang yang akan sukses sih daripada dia pasif. Oke. Jadi itu sih, I think salah dua faktor mungkin itu ya. And in the future mau kemana gitu? Kayak what's your plan for Proud Boy Yeah. and value creator in the future? Soalnya interesting observation that I recently note adalah you have a team, right? You started to delegate. Yang Yeah. biasanya muncul kan lama nih gitu kan. Yeah. Tapi pelan-pelan kok. Oke, got it. Really great question. Iya Thank you kan? for asking that, Marcel. Jadi gini, It's tadi lu part bilang of juga the ada tim yang gue delegate. Lu tau gak gimana gue bisa delegate? Karena gue ajarin mereka cara kerja kayak gue. Yo, my team, he got 50 juta per bulan. Dari kenapa? Dari digital product gue yang ngajarin. Oh wow. Nah, gue nanya ke dia, bro, kenapa lu nggak resign aja dari Proud Boy? Gaji lu kan lebih rendah daripada 50 juta. Kenapa lu nggak resign aja, fokus ini bikin sendiri? Dia bilang, karena kalau misalnya gue ngelakuin ini sendiri, sukses sendiri nggak seru. Anjay, wibu banget gitu kan. Nah, tapi Sudah meresap ibunya nih. sudah merasa. Tapi gini, that's an interesting point, bro. I Hmm. mean, yo, 50 mil, bro. Itu kayak 10 kali lipat UMR, bro. Bisa hidup bro. Bisa hidup, nyaman lah. Lavish. Itu per bulan, bro. Iya. Gitu. He achieved that, tapi dia masih stay. Dan gue ngelakuin itu nggak cuma ke satu orang, tapi ke 3-4 orang di tim gue. Oke. Realistically speaking, mereka bisa tinggalin gue, mereka bikin sendiri bisa. Ya itu Kenapa gue tetap lakuin? ya. Ya kan? Kenapa gue tetap lakuin? Karena gini. Aduh, ini kayak bullshit sih, tapi gini. Ya. Gue tuh nggak mau kaya-kaya banget, bro. I don't need sports car. You just want to be comfortable, is it? Yeah, I just Okay. wanna be more than comfortable. My dream tuh begini nih. Gue punya kartu kredit, gue kasih ke bokapnya. Although, to be honest speaking, gue lahir di keluarga yang middle up ya. Jadi kita berkecukupan. Tapi my dream adalah gini. Gue mau bikin kartu kredit, nggak ada limitnya. Gue kasih ke bonyok gue, lu pakai apa? Gue tanggung. Gitu. Tanpa mikir. Udah itu doang. That's ya. my financial freedom gitu. Ya. Gue nggak butuh mobil belasan miliar, enggak lah gitu. Gue pakai mobil yang 500-600 juta atau di bawah 1 M, gue tuh juga udah happy, bro, gitu. Iya, iya. Matter of fact, I drive a fucking Agya, bro, gitu loh. Iya, iya. Jadi I don't necessarily need the supercars gitu. Jadi gue sih tipe orang yang begitu Gak ya, perlu validasi orangnya. gitu lah. Gitu. Jadi gue sih Oke. tipenya yang begitu. Jadi money is not gini. Money is important. Kenapa? Karena money solves money problem. Tapi money don't solve life problem. Tapi Great 90% of life's problem is fucking money problems, bro. Ya. Jadi ya. I still need the money. The root of it is money. Is money. Lu punya duit banyak, lu punya duit cukup, lu happy lah. Jadi Oke. setidaknya I just need that, and I know my end number tuh di berapa. Jadi I don't need to rush. Kayak if I achieve that, kayak, dan orang-orang umur 20-an, 19-an udah banyak kok yang achieve yang my end number, tapi gue belum. Iya, Dan iya. I'm okay with that. Kenapa? Karena I love the grind, bro. Karena here's the thing, a lot of people mistake retirement for not working. Retirement It's for not. me is retirement for me is that I keep working till I'm fucking 80, tapi I don't get paid. I still love it. Jadi ya for gitulah. the game. For the It's game, for the right? game, bro. Gitu aja sih. Okay. Okay, but I have a question. Aku ini bukan content creator. If I want to become one, using those products, I provide more value. What's the best way Oke. to funnel my audience? Itu keyword bagus, funnel. Jadi, Funnel, yes. that's actually the key. That's the funnel. Everything is just about funneling, actually. Kuncinya ada 3, bro. Ini yang gue share di Value Creator juga. You only need 3 things to be able to make your first miliar, 10 miliar, 100 miliar from the digital products. By the way, it's possible. First one, model lagi, CBS. Create, build, sell. Gue fokus tuh di selling sebenarnya, karena I teach people how to monetize. Tapi I realize in order for you to sell, you need to be able to create and build juga. Makanya gue ajarin semuanya. Yes. Create apa? Create good content so that you can bring in traffic. Entah itu through organic atau through ads. Ya, jadi harus ada good content. 2, build. Build-nya apa? Digital produknya. Lo harus bisa bikin produknya, lo harus bisa bikin landing page-nya, lo harus bisa bikin back end-nya, build. Karena kalau produk lu jelek, sama aja. Cerita lucu. Gue dulu punya
tahun-tahun lalu pas gue bikin produk pertama gue yang triple digit per month itu namanya Flow Zone Blueprint. Nah, Flow Zone? Flow Zone Blueprint. Oke. Nah, itu gini, cara menyelesaikan kerjaan 24 jam hanya dalam 3 jam. Oke. Uniknya, itu produk 1 minggu materinya kelar. 3 minggu gue mikirin namanya apa. 1 minggu kelar. Produknya, isinya nih, materinya kelar nih, course-nya. Gue mikirin namanya 3 minggu, bro. Carinya gimana dah? Itu karena menurut gue, how you package your offer, it's more Okay. important than the offer itself. Lu sering gak sih beli kelas online terus zonk? Itu Ya, karena dia general jago. information ya. Karena dia jago ngovernya, tapi dia produknya jelek. Nah, makanya lo harus jago dua-duanya. Build. 3, sell, how to monetize, how to launch it, the marketing plan, the whole strategy, the funnel, gitu. Jadi harus jago 3 itu. Create, build, sell, gitu. If you can master 3, good. But how can you retain? Kenapa? What's the strategy to retain? Retain. Nah, Sell kan nggak cukup. betul. But how do you retain? Problem terbesarnya adalah gini. BTW gue mau vulnerable ya. Productivity gue tuh pernah hampir bangkrut. Nah, Gue baru tahu nih. ini gue baru share di sini BTW. Taunya bukan, Jadi oke. eksklusif. Hampir bangkrut. Kenapa? Karena I fucked up this one thing, dimana customer acquisition semakin lama market cap-nya kan habis dong. Ya. Karena kan gue udah nge-acquire customers, makin lama marketnya makin habis. Ya. Jadi what happens adalah ya udah makin lama income per month makin nyusut tapi expense masih makin tinggi. Wah, itu it was a hell of Yeah. a time for me gitu kan. So I need to tweak my head. Ya sekarang we're in good position luckily. Jadi it was back then gitu kan. Yeah. Nah, jadi that's a really good question. Retainnya gimana gitu. Ada beberapa business model yang sebenarnya makanya digital product it's a difficult game. Makanya sekarang gue bikinnya tuh enggak beli sekali Ya. kelar. Nah, Ada ekosistemnya. ada ekosistemnya. Mungkin kuncinya itu ekosistem Iya, sih. Jadi ekosistem. harus ngerti cara main di belakangnya gimana. Gak cuman jualan produk, satu produk tok kelar hidup lo. Okay. Maybe last question. Yeah. Can you give an advice for people as a prod boy, and now orang yang ngomongin bisnis, orang ngomongin workflow and systems, can you give an advice for people who's starting out? What's the most practical advice buat mereka untuk, Okay. mulai gitu loh? Ketika lu baru mau mulai, justru know when to stop. Kenapa? Okay. Karena path lu akan hidup. Doing this, you can become a solopreneur, bro. Lu solopreneur, lu sebulan triple digit, lu kantongin profit semua buat lu 95% profit margin bisa. Yeah. Tapi I choose not to do that. Karena it's a different game that I play. I'm playing a game of growth sebenarnya kan. Jadi I'm building my team, I'm building more things, I'm building ecosystem. Jadi tahu dulu lu mau arahnya kemana. Gitu. Oke. Karena hidup lo dan nasib lo akan berubah dengan arah yang lo ambil. Cara lo nge-skillnya gimana nanti. Jadi mikirin dulu, menurut gue gini sih. Lu harus tahu dulu, lu ngelakuin ini buat apa? Is it for the fame, for the money, or for the pleasure of just giving value gitu. Kalau Okay. misal duit, lu harus tahu dulu, lu mau berapa banyak. Kita jadi Okay. bisa nge-breakdown goalnya berapa. Lu mau dapat 1M, ya udah per bulan lu harus jual berapa produk untuk dapat segitu. 2, fame. Lu mau dapat berapa banyak followers. Lu mau kenal sama siapa aja dari privilege yang lu udah punya. Harus tahu. 3, value. For the sake of giving aja gitu. Jadi we just need to know kayak when do we want to stop. With that kita jadi punya clarity ke depannya kita mau jalannya kemana. Jangan sampai Okay. salah langkah. Oke. Nah, itu biar lu nggak bangkrut gitu kan. Oke, bro. Thank you for the time. Oke, guys. Jadi that marks the end of our podcast. Semoga kalian mendapatkan manfaat-manfaat, especially for building content and monetizing your brand. And yeah, I hope you guys enjoy. See you on the next one.